بابا مؤكدا. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ويستحب للعائد أن يسأل المريض عن حاله، وأن يضع يده على رأسه ويقول: أشفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك، كفارة وطهور إن شاء الله تعالى. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 7. ويستحب للعائد أن يطيب نفس المريض برجاء الصحة إن رأى حاله يحتمل ذلك، وإلا رغبه في التوبة والوصية. ويولي المحتضر القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه ووجهه إلى القبلة، ويقرأ عنده سورة ياسين. Yustahabbu iyadatul mardah, disunahkan untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Istihbaban muakkada, anjuran yang sangat. Fa'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: Man ada maridhan, siapa orang menjenguk orang yang sakit, nadahu munadin minas sama, maka mengumandangkan malaikat dari langit, tibta wa taba mamsyak, engkau orang yang baik, wa taba mamsyak, dan bagus perjalanan kamu, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mempersiapkan daripada surga sebagai tempat tinggalmu. Kalau mendengar ada yang sakit, walaupun itu sakit ringan, sunnah untuk dijenguk. Para malaikat pun yang ada di langit ikut menyatakan kamu orang yang baik, disaksikan kamu jadi orang baik. Tibta, kamu jadi orang baik. Botaba mamsyak, perjalanan kamu ini adalah bagus karena tujuannya untuk menjenguk saudara kamu yang sakit. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, engkau sudah mempersiapkan, berarti tempat menjadi tempat tinggalmu ada di dalam surga. 3 hal ini ya hebat. Persaksian malaikat bahwa dia orang baik. Kedua, perjalanannya adalah bagus. Yang ketiga, malaikat sudah menyaksikan bahwa dia menjadi penghuni surga. Karena itu jangan dilewatkan kalau mendengarkan ada yang sakit, datangi. Cuma ketika kamu menjenguk orang yang sakit, jangan lama-lama. Kecuali kalau dia tadi itu pingin kamu lama ada di situ. Jangan sampai merasa terganggu. Apalagi kau habisi makanannya ada di situ. Itu bukan menjenguk, itu ngerampok itu. Nah, menjenguk dalam arti untuk menghibur orang yang sakit. Nah, kalau dia tadi itu pinginnya sendiri, ya udah, yang penting kamu doakan, kemudian kamu tinggal. Pernah Imam Syafi'i radhiyallahu an dijenguk sama banyak orang waktu sakit beliau. Ya, siapa nggak seneng duduk sama Imam Syafi'i lama-lama? Akhirnya lama kata Imam Syafi'i, udah, mau ana doakan nanti semuanya? Mau? Angkat tangannya. Amin, amin. Kata Imam Syafi'i, Allahumma allimhum adabal iyadah. Ya Allah, kasih ilmu mereka tata cara untuk menjenguk orang yang sakit. Ya bukan begitu caranya menjenguk orang yang sakit. Baik. Gimana tata caranya? Wa yustahabbu, dianjurkan
Wa yustahabbu lil a'id, bagi orang yang menjenguk disunnahkan bagi orang menjenguk, an yas'al marid an halih, tanya kepada orang sakit tentang keadaannya, gimana keadaan kamu? Mudah-mudahan semakin meringan, semakin bagus, panjang umur ya, dihibur. Iya sini sakit, enggak, insyaallah sembuh, insyaallah sembuh. Enggak usah takut, ada yang lebih parah dari kamu, sembuh kok itu dan ini, dihibur. Dihibur begitu. Kemudian didoakan, wa an yadha'a yadahu ala ra'sih, dipegang kepalanya. Ini kalau memang yang sakit tadi itu bukan orang terhormat. Kalau orang alim besar dipegang sama kamu ya jangan ya. Nah, ini artinya kalau memang kamu tadi itu yang layak untuk memegang kepalanya, dia pegang kepalanya sambil didoakan, wayagul, dia mendoakan, ashwallahu sagamak, semoga Allah menyembuhkan penyakit kamu, wa ghafara dzambak, dan semoga Allah mengampuni dosa kamu, wa afaka fi dinika wa jismik, semoga Allah memberikan afiat kepada kamu dalam urusan agama kamu dan jasad kamu, anggota badan kamu, ila muddati ajalik, sampai waktu selesainya kamu, datang ajalnya kamu. Kafaratun wa tuhur, insyaallah sakit ini sebagai pelebur dosa dan pensuci jiwa insyaallah taala. Didoakan, pegang kepalanya sambil doakan itu. Pertama doakan mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah, sembuhkan dia daripada penyakit itu. Kedua, diampuni dosanya. Kenapa? Ini juga penyakit dosa itu. Kalau penyakit jasmani ini, kalau dia mati juga penyakitnya. Tapi kalau dosa, kalau dia mati tambah sakit, ada di kuburan, tambah sakit nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan daripada penyakit zahir kamu, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kamu. Kemudian didoakan afiah. Afiah itu selamat. Mudah-mudahan selamat, urusan agamanya selamat, urusan jasadnya juga selamat. Jasad yang selamat ya sehat wal afiat. Jasad yang selamat ya dia tidak kena penyakit. Agama yang selamat, sholatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Jangan didoakan mudah-mudahan sehat jasadnya, tapi sebentar lagi tetap ngisep ganja, tetap gak sholat misalnya, tetap gak ibadah kepada Allah. Doakan dua-duanya, agama dan jasadnya, sampai akhir ajalnya, sampai ajalnya datang, sampai akhir umurnya gitu. Kemudian doakan, memang sakit, memang gak enak, tapi mudah-mudahan gak enaknya ini menjadi kafarah, menjadi satu sebab dileburnya dosa, pensucian jiwa gitu. Kenapa? Ya mau gak mau, yang namanya pensucian itu ya harus melawan yang kotor. Kalau pakaian tadi itu kotor, pingin bersih, ya harus siap diucak-ucak, ya harus siap digeblok-geblok. Kalau perlu ya harus siap dikasih pemutih atau digodok. Tapi menjanjikan rapi, harus siap disetrika. Ya enggak? Begitu juga kita, karena kita banyak berbuat dosa, ya harus siap dong dibersihkan dosa tadi itu, daripada kamu bawa di kubur, daripada nanti ada di mahsyar kamu bawa, semakin parah nantinya, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi pelebur dosa dan pensucian jiwa. Ya harus siap. Mau diapakan? Itu kan salah kamu juga. Itu adalah salah kesalahan kamu juga kan. Karena itu harus siap. Kamu itu dibersihkan, lebih baik diselesaikan di dunia daripada disisakan untuk diadili ada di akhirat. Kemudian didoakan juga, Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sagama. Allahumma ya Allah,
Rabban nas, Tuhan manusia. Adhibil bas, hilangkan ya Allah gangguan ini, penyakit ini. Isfi anta syafi, sembuhkan ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha penyembuh. La syifaa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Syifaan la yughadiru sagama, aku mohon kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sama sekali, sembuh total. Baca ini 3 kali. Ini doa untuk doakan orang yang sakit, mudah-mudahan sembuh. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkan gangguan ini, sembuhkan, engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan itu ya Allah, berilah kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim an yashfiyak. Kemudian dia berkata kepada yang sakit, aku mohonkan kepada Allah, Tuhan arsy yang agung, untuk menyembuhkan kamu. Aku mintakan kepada Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang agung, untuk menyembuhkan kamu. Enteng kok, bagi Allah untuk menyembuhkan yang sakit itu enteng. Tak mintakan sama Allah. Nah, dibaca ini 7 kali. Nah, dibaca ini 7 kali. Dalam satu riwayat, kalau orang sakit didoakan ini, maka akan diberi kesembuhan oleh Allah sebelum matinya. Baik. Wa yustahabu lil 'aid an yutayyiba nafsal marid bi raja'i shihhah. Dan disunnahkan lil 'aid, bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, an yutayyiba nafsal marid, untuk menghibur jiwanya orang yang sakit, bi raja'i shihhah, dengan harapan sehat. In ra'a halahu, jika orang yang menjenguk tadi itu melihat keadaannya al-marid, orang yang sakit, yahtamilu dzalik, memungkinkan untuk sehat. Ini penyakit insyaallah sehat sih. Nah, dikasih ngabaran ndak mafi syar alaik, enggak ada apa-apa. Ini penyakit biasa kok. Banyak yang lebih parah tapi sembuh. Jangan khawatir. Saya pernah pengalaman begini. Ternyata bisa diatasi itu, dan ini dikasih harapan untuk supaya dia tadi itu berharap sehat walafiat. Kalau memang memungkinkan, wah ini sakitnya parah Ustaz. Ini sakitnya sudah apa? Parah. Secara medis, secara logika, ini enggak sembuh ini. Ini menghantarkan pada kematian. Wa illa raghabahu fit taubah wal wasiyah. Kalau melihat sudah enggak ada harapan sehatnya, dikasih anjuran orang sakit itu untuk segera bertobat dan menulis wasiat. Sakit parah, khair insyaallah, yang banyak istighfar, yang banyak tobat, biar tentrem hatinya, biar bagus hatinya, tawakal dah sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak-anaknya nanti kasih wasiat, nah biar nanti jadi anak yang soleh nantinya. Oh, kalau jadi anak yang soleh nanti manfaat itu dunia sampai akhirat. Dikasih anjuran begitu, diingatkan begitu. Ya cuma jangan kon kati mati loh, kamu ini mau mati, itu usun wasiat cepet. Nanti jangan begitu, artinya kasih dorongan untuk melakukan banyak bertobat, kemudian untuk berwasiat. Nah, atau mungkin ditanya, apa? Punya utang sama siapa aja kau? Barangkali kamu itu kepikiran utang misalnya. Catatan utang-utangnya kamu, catatan biar nanti bisa dibayar. Dipikir bersama nanti supaya kamu tidak kepikiran. Apa lagi yang perlu kamu catat? Catatan. Mungkin ada tanggungan amanat, catatan. Yang biar plong kamu tadi itu, catatan semuanya. Apa harapan kamu kepada anak-anak kamu? Catatan. Jadi utarakan semua isi hati kamu pada tulisan. Kalau enggak, ngomong sama saya, nanti biar saya sampaikan. Jadi dikasih harapan untuk supaya tadi itu berwasiat. Wa yuwalli, dan memalingkan orang yang naza, orang yang sekarat, orang yang ada di sekitar situ, al-qiblah, ke arah kiblat.
ala jabil aiman, pada posisi samping kanannya. Kalau bisa ketika orang itu sekarat, keadaannya seperti mayit di kuburannya, miring, itu dikatakan lebih gampang keluar ruhnya. Dimiringkan ke arah mana? Kiblat. Au ala ghafah, atau terlentang. Wa wajhu, bukan wa wajahu ya. Wa wajhu ilal kiblat, wajahnya tapi menghadap kiblat. Terlentang, kaki ada di kiblat, kepalanya diangkat sedikit dengan bantal, diarahkan ke kiblat supaya matinya menghadap ke arah kiblat. Allah Akbar. Bagaimana kita ini memposisikan orang yang nazak ini? Ya, jangan nanti asal nangis saja, asal meraung-raung, bantu dia supaya husnul khotimah. Talqini dengan baca la ilaha illallah, arahkan ke kiblat. Nah, buat dia tadi itu betul-betul percaya dengan jaminan Allah, dengan rahmatnya Allah, karena dia orang yang beriman. Kita dianjurkan untuk membantu. Saat itu memang perlu bantuan mereka. Kemudian wa yaqra indahu yasin, dan hendaknya siangnya bagi orang sakit kalau sudah parah, sudah sekarat, bacakan yasin. Karena bacaan yasin tadi itu akan mempercepat proses sekarat. Akan mempercepat proses sekarat. Orang nggak mati itu ada sekarat. Innalil mauti la sakarat. Di mati itu ada sekarat. Sekarat itu artinya sakit total. Karena itu mudah-mudahan Allah kasih semangat ya, kasih bantuan kepada kita semuanya. Kamu bisa bayangkan kalau tangan kamu kecepit, sakit ya, kecepit. Itu cuma beberapa saraf yang ada di tangan kamu tadi itu yang rusak, ada kesembuhan. Tapi ketika kamu nazak, itu seluruh saraf kamu terganggu, seluruh saraf kamu, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu lihat ada di rumah sakit orang yang kena penyakit jantung, bagaimana sakitnya dia. Ada lagi kena penyakit paru-paru, tapi ketika sakarat seluruhnya sakit, terganggu, jantungnya terganggu, ginjalnya terganggu, paru-parunya terganggu, semuanya terganggu. Kamu bisa bayangkan itu semuanya. Kalau tidak dapat bantuan Allah, maka sulit sekali. Di sini kita berupaya supaya si mayit tadi itu betul-betul selamat. Mudah-mudahan insyaallah kita husnul khatimah semuanya. Ya Rabb, ayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مرام أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرأ أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حرام وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى
خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقرام حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرى حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برا فسله لنا وادع لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا بجدب وقحط كتمادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعرى فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخسب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكفي من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواصينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أسمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارق شرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزن أمطرا وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما نحظى بالخير. ربنا وأصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأذينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فتح على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على المعتمة إلى رحمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم جل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن مدلع علم خلق وسلم سنة العظم الجميع سادتنا نبي علي والبغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدمة عبد الرحمن السقاف وأسف السكران وابن علي شهاب بن القدم عبد الله الرسول الأكبر وابن أبو بكر بن المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن فخر بن شهاب بن سالم محمد بن سالم قدوة أنفاس عمر بن عبد الرحمن الطاس عبد الرحمن محمد بن عائشة يوسف بن عابد حسن أحمد محمد طه بن صاحب الشعب قدوة ربنا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح عبد الله بن الحداد أحمد بن زين عبد الرحمن بن بر أحمد بن عمر بن محمد بن زين سلمان عبد الله بن طاهر وأخي طاهر علي بن محمد بن سلمان كافة الرؤساء المكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها ثم إلى روح حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الزغالي من الأرض الكون أجمعين من حالة أرواحهم من مشارق الأرض خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شان السقاف سيد الوالد عبد الله وسليمة وبريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا مشهد الذكر وحيد مشهد قهوة بنية مشهد بنية أن الله صلح نصح السادة العلوية صلح العباد والبلاد وبالصحب والصلاح مصرح المسلمين وهادينا المسلمين وعافينا المسلمين وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا إياكم كمال المحبة والمتابعة على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا واكتبنا وإياكم المحبين لهم المحبوبين عندهم يا رب العالمين يشفع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فينا ويقضي به بحوائجنا ومطلبنا وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وأولادنا من جميع الشرور ومن جميع الفتن والمحن ما ظهر بطن طلع عمرنا وعمر طاعة الله وعلى هدينا ويوفقنا وإياهم لمرضاته ويجعلنا وإياهم لعبادته وطاعته وعلى هدينا كلنا صالحا هو ونسلف الآباء وأمانا وصالحا من ذهر جلسنا وإنهم قصرنا وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.